بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اردو ای لرننگ سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور شاہکار ناول آگ کا دریا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناول نگار قرۃ العین حیدر یہ ایک آفاقی تخلیق ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام نیلوفر تھا۔ ماموں افضل نے ان کا نام قرۃ العین حیدر رکھا اور عرف عام میں آپ کو عینی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز 7 سال کی عمر میں کیا تھا۔ آپ کا فرضی نام لالا روخ تھا۔ والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ آپ کی پیدائش 20 جنوری 1927 میں ہوئی اور وفات 2007 میں ہوئی۔ یہ ناول 1959 میں منظر عام پر آیا۔ مرکزی کردار اس میں گوتم نیلمبر، ہری شنکر، ابو المنصور کمال الدین، چمپا۔ اس میں کل 642 صفحات ہیں، 101 ابواب ہیں، 4 دور ہیں۔ ان کی تحریر میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ احسن فاروقی نے اس کے جواب میں سنگم لکھا اور اس ناول کی مکمل تفصیل آگے آپ سماعت کیجیے۔ قرۃ العین حیدر پہلے اپنے قاری کو بہلاتی ہیں، پھسلاتی ہیں اور اس کو اپنے الفاظ کا اسیر کر لیتی ہیں اور اس کی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہیں اور اپنے نظریات کو اس تک منتقل کر دیتی ہیں۔ یہ کتاب ہر آنے والے دور میں ایک نئے معنی اخذ کر لیتی ہے، یعنی قاری اسے جس دور میں پڑھے گا اسے اپنے ساتھ پائے گا۔ یہ کہانی ہے دریا کی، ایک آگ کا دریا جو اپنی جلوں میں سب کچھ بہا لے جاتا ہے اور جس کو موڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ وہ اپنی سمت خود متعین کرتا ہے۔ اس کتاب کو ایک کشتی سے میں تعبیر کرتا ہوں۔ انہوں نے اردو والوں پر ایک ایسا وار کیا جسے بھول پانا ممکن نہیں اور کسی ایک موضوع پر گمان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں سنسکرت کے بے پناہ الفاظ پائے جاتے ہیں، اس لیے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت سنسکرت کا بھی آنا ضروری ہے۔ اکثر پڑھنے والے شکایت کرتے ہیں کہ ناول بہت دھیما ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آگ کے دریا پر دھیرے دھیرے ہی گزرا جا سکتا ہے۔ زیادہ تیز گزریں گے تو آپ کے پر جل جائیں گے۔ اب ہم کچھ قرۃ العین حیدر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام نیلوفر تھا۔ ماموں افضل نے ان کا نام قرۃ العین حیدر رکھا۔ عرف عام میں آپ کو عینی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز 7 سال کی عمر سے کیا تھا۔ ان کا فرضی نام لالا روخ تھا۔ والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رجسٹرار تھے اور مشہور ادیب تھے۔ ادب لطیف میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا، وہ مشہور افسانہ نگار تھیں۔ آپ کی پیدائش علی گڑھ میں 20 جنوری 1927 میں ہوئی۔ آپ کی وفات 2007 میں ہوئی۔ ناول آگ کا دریا ایک آفاقی تخلیق ہے اور آفاقی تخلیق آسان نہیں ہوتی۔ آگ کا دریا طویل ترین ناول ہے جو 1959 میں لکھا گیا۔ قرۃ العین حیدر کا نام خواتین فنکاروں میں سر فہرست ہے۔ وہ کہنہ مشق اور مقبول ترین تخلیق کار ہیں۔ ان کا اصل میدان اردو ناول اور اردو افسانہ نگاری ہے۔ قرۃ العین حیدر کی مقبولیت اور شہرت کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کو برتا ہے، جس میں وہ کافی کامیاب دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ایک صحت مند اور شاندار ادبی روایت کو لے کر اردو ادب میں داخل ہوئیں۔ اعلیٰ تخلیقی ثبوت ان کی ادبی شخصیت کا خاص جوہر ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا معرکۃ الآراء تخلیقی کارنامہ ہے جو کہ کافی طویل ہے اور اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ناول پر ان کو گیان پیٹھ کا گراں قدر انعام حاصل ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ اردو میں 4 گیان پیٹھ مل چکے ہیں اور یہ پہلا ناول ہے جو فکشن پہ ملا۔ اور 2500 سالہ تہذیب کو موضوع بنایا گیا ہے۔
वक्त एक आग का दरिया है जो अपनी जलों में सब कुछ बहा ले जाता है और सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देता है। इसके आगे किसी बड़े से बड़े ताकतवर जाहो जलाल रखने वाले शख्स ही नहीं चलती। वक्त एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला कोई शख्स नहीं कर सकता। वक्त इंतहाई बेरहम और जालिम होता है जो इंसान से उसका बचपन, लड़कपन, हुस्न शबाब और इंसान की सब खुशियाँ छीन लेता है और इंसान सिर्फ कफ अफसोस मलता रह जाता है। इंसान अपनी तमाम तर जहानत, इल्मियत, सलाहियतों के होते हुए भी एक बेबस तिनके की तरह से है जो तारीखी जबर और इंसानी सरिश्त की सरबुलंदी के आगे बेबस नज़र आता है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1947 में पाकिस्तान चली गईं और वहाँ 14 साल तक रहीं। मेरे भी सनम खान ने 1946 में लिखा गया। दूसरा नावल सफ़ीना गमे दिल 1953 में लिखा और तीसरा नावल 1959 में लिखा जो आग के दरिया के नाम से जाना जाता है। बाकी नावल हिंदुस्तान में आकर लिखा। आखिरी नावल चांदनी बेगम है जो 1960 में लिखा गया और कुल 7 नावल लिखे। नावल आग का दरिया का नाम जिगर मुरादाबादी के शेर ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये नावल 642 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नावल की शुरुआत टी.एस. इलियट की नज़्म से होती है। ज़ेर बहस नावल 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहला दौर वैदिक और कदीम दौर है, दूसरा दौर मुसलमानों की आमद और मुग़लिया दौर है और तीसरा दौर अंग्रेज़ों की अमलदारी पर है और चौथा दौर तक़सीम हिंद और बंटवारे के ऊपर है। नावल का इब्तिदाई हिस्सा तमहीदी नौइयत का है। गौतम बुद्ध हिंदू मज़हब की अलामत के तौर पर सामने आता है। इसके साथ हरिशंकर एक धुंधलके की तरह है। कमाल इल्म का दीवाना है और जंगजू है। वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्दा रहता है। जंग और तबाही उसका दामन नहीं छोड़ती है और इसकी रूह मुज़महिल होती चली जाती है। और इस नावल के तमाम हिस्सों में इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन की शिकस्त व रेख को पेश किया गया है। किसी एक तबके की नहीं बल्कि आग का दरिया को हम सरगुज़श्त आदम कह सकते हैं। अपने वजूद का कर्ब झेलना पड़ता है। वक्त की सितम ज़रीफ़ियों सामने रखा जाता है। मौत के साथ जहन को कोफ्त क्यों बयान किया गया है। माशरा निगारी और फ़िज़ाबंदी में कामयाब दिखाई देती हैं। इस नावल के तमाम हिस्सों में इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन की शिकस्त व रेख के अक्स को वाज़ेह किया जाता है कि खुल्लर के मुताबिक किसी तबके या गिरोह की ज़िंदगी या किसी ख़ास माहौल या हालत में जीने मरने वाले इंसानों की कहानी नहीं है, बल्कि इसको आदम की सरगुज़श्त कह सकते हैं जिसे नए नए हालात और माहौल से गुज़रना पड़ा। इस आराम की सरगुज़श्त लम्हा लम्हा बदलती हुई कायनात में अपने वजूद का कर्ब और अज़ाब उसे झेलना पड़ता है जिसने इंसानियत की आबियारी की है, फ़लसफ़ों को जन्म दिया, जिसने अज़ीम कुर्राए अर्ज़ पर अपनी एक अज़ीम तरीन तारीख़ बनाई और उसे हर दौर में शिकस्त व रेख का सामना करना पड़ा। वक्त की सितम ज़रीफ़ियों को तारीख़ी तनाज़ुर में पेश किया गया है। इस नावल में 4 मरकज़ी किरदार हैं: गौतम नीलंबर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन, चंपा और हरिशंकर। इनके अलावा इसमें तलत, निर्मला, सरोजनी, अरोली, आमना, रामदीन, सैयद आमिर रज़ा, राधे चरण वगैरह हैं। जदीद तहज़ीबी बहरान की भरपूर अक्कासी की गई है और फ़लसफ़ियाना पस मंज़र में यूँ रखा गया है कि पढ़ने वाले के सामने माजी की बाज़गुज़श्त और हाल की कशमकश की तस्वीरें आ जाती हैं। वक्त के साथ साथ मौत की अब्दी हकीकत का खौफ भी 20वीं सदी के इंसान पर तारी देखा जाता है। इस तरह आग का दरिया में जहाँ इंसान को जहनी कोफ्त और उलझनों की तस्वीर कशी है और आग का दरिया में मुआशरा निगारी, फ़िज़ाबंदी काफ़ी गहराई दिखाई देती है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने मुख्तलिफ मुतज़ाद माहौल की अक्कासी की है। इस तरह आग का दरिया लिख कर उर्दू नावल निगारी को एक अजीम तोहफ़ा बख्शा और उर्दू नावल को नई जहतों में आशना किया। और ये कुछ बातें इसमें और हैं। 101 अबवाब हैं, इसमें 4 अदवार हैं और इनकी तहरीरें में जेम्स जॉइस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। कुर्रतुल ऐन हैदर रोमानी नुक्ता नज़र की हामिल हैं और शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कहा है कि इसमें 30% शायरी और 70% नस्र है। नून मीम राशिद इस वक्त इस नावल की अशात बेवक्ती रागनी उन्होंने कहा था। और आहसन फ़ारूकी ने इस नावल के जवाब में संगम लिखा। अपनी कुछ कमज़ोरियों के बावजूद ये कामयाब नावल है। नावल के इस्तिलाही माने को बड़े वसी मानों में इसको इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी बातें आपको समझने के लिए काफ़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।